बंधु नमस्कार। गोटे बहुत बढ़िया टॉपिक टे ना हूँ वैभव सूर्यवंशी 2025 को मात्र बयस 14। आपण मैंने भावुए 14 वर्षर गोटे पिला कथा शुणा कहीं पूरा देश झुरुची। जदि आपण क्रिकेट गोटे फैन आ क्रिकेट को भल पाती ताले ये ना निश्चय शुणी जदि शुणी नथिबे ताले ताहा आपणकर भूल शुणिया दरकार। वीरेंद्र सहवाग रवि शास्त्री भली बड़ बड़ क्रिकेटर तांकर आलोचना कर आलोचना करने योग्य विषय ना वैभव सूर्यवंशी जन्म बिहार रे समस्तीपुर बापा जने कृषक इनकम रो सोर्स किछि नाही कृषि करती से इनकम किंतु पुओ बर्तमान पूरा देश पूरा विश्व रे एक चर्चित चेहरा बन जाइछंती गोटे दिन भितर मात्र गोटे केस रे चकित करदवा घटना कौन गुजरात विरुद्ध रे राजस्थान रॉयल्स तरफ जो टीम वर्तमान सुधा हाईएस्ट बा ऊपर अच्छी आउ से खेलुचंदी से हारुथुवा टीम सहित जे कि तळ आड़े अछंती एवं से तांको तरफ करुचंदी मात्र 35 बॉल 100 सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी। ताले ये तांको जानिबा हम भलो भाबरे पूरा मूल में जानिबा। जेमिति कहली तांको बापा जने फार्मर थिले कृषक थिले कृषि करुले चाष करुले पुओ 4 वर्ष बयस से खेलुची बोली से जानी पारथिले। ये गोटे बहुत बढ़िया कथा नुहे कि मुझे उपरे शेष को कहबी बढ़िया कथा मात्र 4 वर्ष बयस बापा जानी पारले वैभव बढ़िया खेलुची मात्र 4 वर्ष बयस छोटिया सेतिपाई से ताको ध्यान देवा आरंभ कले। 7 वर्ष बयस से तांको लोकल ट्रेनर को ठारू ट्रेनिंग देवा आरंभ कले। पैसा नहीं कृषि करके जो पैसा आणुचंती तांको पेट पुरु न पुरु पुओ पाई सुजोग तैयारी करबा लागले। 7 वर्ष पर 9 वर्ष रे एकेडमी रे जॉइन कराइले क्रिकेट एकेडमी समस्तीपुर रे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन नजर आसीगले अंडर 19 खेल आरंभ कले। अंडर 19 रे रणजी ट्रॉफी रे ऑस्ट्रेलिया सहित रणजी ट्रॉफी खेलुला बेले से 58 बॉल 100 करके देखले। ताले ये कौन से आमे जो आलोचना करूना दी आईपीएल मैच पर ये बाजू बाजू बाजी जाइथो पिला नो तांको पाखर प्रतिभा अछि मूलरू अछि। आउर देखिबा ये सही पिला जे यंगेस्ट प्लेयर भाबे डेब्यू कले T20 मैच रे घरोई T20 मैच रे बिहार सहित खेलुले जेहेतु बिहार तांकर घर यंगेस्ट भाबे तांकर नाम प्रचार तो हो गला से समय एते भलो खेलले बिहार सहित एमिति खेली 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 जोटी भी जाइछन बहुत भलो खेलछन। आईपीएल ले नजर पड़ीगला मात्र बयस 14 वर्ष। अवश्य 2024 रे से 13 वर्ष बयस राजस्थान रॉयल्स तरफ सिलेक्शन हो सारी दल थे दल तांको किनिथिला 1.1 कोटी टंका देकी से समस्ते खुश बापा भी खुश माँ भी खुश परिवार खुश गाँ खुश आईपीएल चांस पाई किंतु खेल सुजोग नहीं। सौभाग्यवशतः 2025 आईपीएल जो संजू सैमसन बसीगले से समय गोटे अचानक सुजोग मिलला खेल एप्रिल 19 तारिख दिन जो मैच होता लखनऊ सुपर जायंट्स से से मात्र 20 बॉल खेलिया पाई मात्र 20 बॉल खेली भी
से बहुत बढ़िया स्कोर कर देथिले 30 किंतु अचानक आउट हो गले आउट हो गला परे से जब पाविलियन को फेरुथिले कांदी पकईथिले बोध हुए तांकर बहुत बड़ स्वप्न थिला से किछि करी देखेबे खेल को देसी भारी इमोशनल हो जाइथिले ये कांद कहि दउथला जे से कांद भितरे से निजको सजाड़ुथिले मनुष्य दी प्रकार कांदे दुख पाइले कष्ट पाइले जंत्रणा पाइले निजको कोउटी नाही बोली भाबी कि मनुष्य कांदे मु कुआडे हेई परिबिनी किछि हेई परिबिनी मो द्वारा किछि भी होबनी कोई कांदे आउ गोटे कांदे मनुष्य निजको सजाड़िबा पाई कांदु थाए किंतु कांदिबा भीतर से भाबु थाए मते किछि करी देखेउ पड़िबो ये पण करि से रहितले एवं जेतेबेले पुणी थरे सुजोग मिलला तम खेलिया पाई गुजरात टाइटन्स विरोध रे लड़ाई एबे का सहित राजस्थान रॉयल्स जे कि श्रृंखलार तळे अछंती आउ गुजरात टाइटन्स जे कि श्रृंखलार प्राय ऊपर अछंती ऊपर सहित तळर लड़ाई राजस्थान रॉयल्स आउ जीव कि नहीं क्वालिफाई राउंड को संदेह कहीं बहुत हारी सारी मैच गुजरात टाइटन्स पाखरे बहुत धैर्य थिला एवं भल खेलाली भी थिले से माने श्योर थिले जे जीतबो आमे जीति जीति आछुंती क्वचित हारी जंदी किंतु हठात एई वैभव सूर्यवंशी पूरा मैच को परिवर्तन कर दउछंती प्रथम थर खेलिया आसथिले फास्ट बॉल छक्का पिटिथिले अनेक लोक आश्चर्य होइथिले पुणी ए मैच रे चौका छक्का जे देखिथिबे से केवल जानथिबे मु देखुथिली से मैच मु खुशी होतली मु भाबुथिली से केबे आउट न होती चालू खेल एम चालू से खेलुथिले आ अपन जानि आश्चर्य हेबे सबु फास्टेस्ट सबु यंगेस्ट भितरे पुणी आउ गोटे रेकर्ड से भांगी देले यंगेस्ट प्लेयर भाबे बा फास्टेस्ट रन स्कोरर भाबे से 17 बॉल 50 रन कर देले हाफ सेंचुरी 17 बॉल फास्टेस्ट केते बड़ बड़ खेलाली अनेक करि पारनांती से करि देखे देले खाली सतिक नु जहा विरुद्ध रे करूचंती सेठी भी बहुत बड़ बड़ खेलाली अछंती भल्लो भल्लो नामकरा बोलर को से खेली की छक्का दे दैछंती चौका दैछंती जो बड़ बड़ खेलाली माने अन्य मान को विपद रे पकई दउछंती कोहली भली बैट्समैन को रोहित शर्मा भली बैट्समैन को धोनी भली बैट्समैन को सेठी 14 वर्षर पिलाटे तांको बॉल को जतो छक्का चौका मारु थाए देखिबार कथा थिला पुणी बनी गले सेकंड फास्टेस्ट प्लेयर भावे जे कि सेंचुरी कले 35 बॉल 35 बॉल सेंचुरी तांको पूर्वरु थिले क्रिस गेल जे कि 30 बॉल सेंचुरी करथिले तांको ठारू गुटे पाद पछर रह गले एवं सेकंड फास्टेस्ट द्रुततम सेंचुरी हासिलकारी आश्चर्य समस्त ताली मरचन से पाविलियन थाई पड़िया रे थाई उपस्थित थिबा पड़िया रे खेलाली भी एमिति कि से आउट हला परे 101 आउट हे गले किंतु से जो रेकर्ड करि गले ये थिला अनन्य विरोधी खेलाड़ी भी आसिक तांकू कोळे नै थिले हैंडशेक करथिले खुशी हेतिले ये खेलार गोटे परंपरा बढ़िया परंपरा तबे ये रत्न आसवा पछर कहानी मु कहूची से 4 वर्षर कथा 4 वर्ष बयस रे से तो बड़ बैट धरि पार नथिबे टेकी पार नथिबे धरि दिबे कोन से प्लास्टिक बैट बाउ किछ जोउतिर तांका बापा चिन्हि पकेले आम समय कथा चिंता करिया आम समय बा एबे कार कथा बापा माने दीटा कथा जानछथि पिला मन को अधिक स्नेह करबा गेलो करबा बैट टे धरिले नहीं पड़ जो गोड़े पड़ जो बॉल टे धरले फिंग ना कहा देर बाजो तो देर बाजो आखिर बाजो मुंडरे बाजो कौन सी छोटिया गछ ऊपर चढ़ी पड़ जो अधिक भल पाई जाई थांती जहाद्वारा पिला को लेकिन डरती भय सृष्टि हुए मोर गोटे मात्र पिला ताकू अनेक भल पाइबा देवी अनेक सुख समृद्धि देवी जो सुख समृद्धि परवर्ती समय ताकू संकुचित कर दिए तार व्यक्तित्व को संकुचित कर दिए आउ गोटे प्रकार कौन आम बेले थिला 90s
ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ କଥା ଯେ ପିଲା ବସିଲେ ମାଡ଼, ଶୋଇଲେ କାହିଁ ଶୋଇଲେ ବୋଲି ମାଡ଼, ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ ବିଶେଷ କରି ମାଡ଼। ଏବେ ବି ଗାର୍ଡିଆନକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ବାପା ମାଙ୍କୁ, ଖେଳିବାକୁ ଯୋଉ ଯାଇଛ କ୍ରିକେଟ, ଆରେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ପାଠ ପଢି ଖେଳୁଛୁ, ଆରେ ପିଟି ଅଛି, ଆରେ କ୍ଲାସ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ତ ଦୂରରେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାପ୍ଟରରେ ବି ପରୀକ୍ଷା ହଉଥିବ ଆଉ ତମେ 2 ମାର୍କ କମେଇ ଦେଇଛ, 40 ରୁ 38 ରଖିଛ 40 ରୁ 2 ମାର୍କ ମାତ୍ର କମେଇଛ, ତାହେଲେ ଗାଳି। 2 ମାର୍କ କମେଇଥିଲୁ ଆଜି ବ୍ୟାଟ୍ ନେଇ ପାରିବୁନି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆଜିର ପେପରରେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ପଢିବା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କେତେ ବଢିଆ ପ୍ଲେୟାର। ସେଇ ବାପା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗେ, ଦେଖ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀକୁ ଦେଖ କେମିତି ଖେଳୁଛି, କେତେ ନାଁ କରୁଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଆରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ତାକୁ ତା ବାପା ଦେଇଛି, ତମମାନେ ଦେଇଛ, ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରିଛ, କଳାକୁ ଚିହ୍ନିଛ ନା। ଆମେ ସବୁ କଣ କରିବା ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର କରିବା, ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିବା, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କରିବା, ପ୍ରଫେସର କରିବା, IITରେ ପଢେଇବା, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କରିବା, କଲେକ୍ଟର ହେବେ। ଏସବୁକୁ ମନା କରାଯାଉନି, ଏସବୁ କରିବା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ତମେ ସିଓର ତ ପିଲା ସେଟା ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ପିଲା ଭିତରେ ସେଟା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ସିଓର ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ନଦୀ ଭଳି ଅନ୍ୟମାନେ ବହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଛେଳି ପଲ ଭଳି ବାପା ମାନେ ଆଜିକା ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଗ ଛେଳି ଚାଲିଛି, ପଛ ଛେଳି ଚାଲିଛି, ଆଗ ଛେଳି କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଜଣା ନାହିଁ, ପଛ ଛେଳି ତା ପଛରେ ଚାଲିଛି କୁଆଡେ ଜଣା ନାହିଁ। ସିଏ କହୁଛି ଡକ୍ଟର ହବ, ମୋର ପଡୋଶୀ ମୋଠୁ ତଳ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତୁ କଣ କହୁଛୁ ହବୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର, ମାରିକି ଗାଲ ଫଟେଇଦେବୁ। ଆଜି କୋଉ ଡାକ୍ତରକୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, କୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, କୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, କେତେ ଖେଳାଳିକୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ପିଲା ଭିତରେ ଅଛି ଖେଳିବା ନିଶା, ତାକୁ ବାହାର କର। 4 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଜାଣିପାରିଲେ ଜଣେ କୃଷକ ଯେ ସେ ପିଲା ଖେଳିବ, କଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାମ କରିକି ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ନ ଗଲେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ। ସେ ସମୟରେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ମଝିରେ ବନ୍ଦ କରିକି କାମ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ପଢିପାରନ୍ତି, ଗୁଗୁଲରେ ମାରିକି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ କାମ ବନ୍ଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା, ଗୋଟେ ଦିନ କାମ ବନ୍ଦ, ଖେଳିବାକୁ ଯିବା, ଗୋଟେ ଦିନ ଘରେ ବସିବା, ସେଇଦିନ ବାପା ଯିବେ କାମକୁ। ତାହେଲେ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ ଠିକ ସେ, ଖାଲି ଚିହ୍ନିବା ବଡ କଥା ନଥିଲା, ଚିହ୍ନିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ସମୟରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହବାଗ ଭଳି ଖେଳାଳି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ରତ୍ନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋହଲି। ସେଥିପାଇଁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହବାଗ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସଜେସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବୈଭବ ତମ ପାଖରେ ଗୁଣ ଅଛି, ତମ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅହଙ୍କାରୀ ହବନି। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ। ଯଦି ପ୍ରତିଭା ତମର ଅଛି ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଆସିଗଲା, ତମ ପ୍ରତିଭା ମରିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଖେଳି ଚାଲ, ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳି ଚାଲ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଖେଳି ଚାଲ, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର କରିବନି। ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଦିନ ଆସିବ ତମେ ଯଦି ଅହଙ୍କାର କରିବ, ତମ ପାଖରୁ ସବୁ କଳାହରଣ ହେଇଯିବ। ତମ ପାଖରେ ଗାଣ୍ଡିବ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଅର୍ଜୁନ ହେଇପାରିବନି। କାରଣ ଖାଲି ଗାଣ୍ଡିବ ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଥିବା ଦରକାର, ନିଷ୍ଠାପଣ ଥିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜର ବାପା ମା ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରନ୍ତୁ ଯେ କେବଳ ପାଠ ନୁହଁ, ଜୀବନର ଅନେକ ଦିଗ ଅଛି ପିଲାଟିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ବାପା ମାନେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।